प्रपोजर सिकंदर रोके गए थे, नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हुए थे, कोशिश की गई हम बायकॉट की तरफ चले जाए। पाकिस्तान के इंतखाबात पर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी PTI समेत कई जमातें धांधली और नताइज बदलने के इल्जामात लगा रही हैं। ऐसे में इन मुतनाज़ा इलेक्शंस का पाकिस्तान की सियासत और सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा? माजी के इलेक्शंस की तरह 2024 के इलेक्शंस भी मुतनाज़ा हो गए हैं। PTI के साथ होने वाले सलूक ने इंतखाबात की साख पहले ही मुतासर कर रखी थी, लेकिन पोलिंग के बाद तो कई और भी सवालात सामने आ गए हैं। मैं हूं समरा फातिमा और आज सैरबीन में हम पाकिस्तान के इलेक्शंस पर लगने वाले धांधली के इल्जामात ही नहीं, इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि इसके मुल्क के मुस्तकबिल और अवाम पर क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि इस बार हालात माजी से संगीन हैं। जमात इस्लामी, जिसको माजी में एस्टैब्लिशमेंट के करीब तस्वर किया जाता था, हालिया इंतखाबात के बाद तो उसने भी एस्टैब्लिशमेंट पर नताइज बदलने के इल्ज़ाम लगाए हैं। 5 बजे के बाद गिनती हुई और गिनती के बाद हमने देखा कि फॉर्म 45 इशू नहीं किए जा रहे थे। 10-10, 12-12 घंटे उन्होंने लगा दिए फॉर्म 45 इशू करने में। जितने ज़्यादा हासिल कर सकते थे वो कर लिए गए और हमारे पास कम से कम इस वक्त 7 ऐसी नशिस्तों के फॉर्म 45 100% पूरे हैं जिसमें जमात इस्लामी जीती हुई है। लेकिन उसमें MQM को जिताया गया जो 5वें नंबर पर और 4थे नंबर की पार्टी थी। 3-3 हज़ार वोट लेकर वो उनको कामयाब कर दिया गया और 38,000 वोट कर दिए गए, 40,000 वोट कर दिए गए, 30,000 वोट कर दिए गए। इससे बढ़कर धांधली कोई नहीं हो सकती। और बराह रास्त इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के आरओज़, अब आरओज़ के ऊपर जो कुछ भी था वो पूरी कौम जानती है कि क्या दबाव होता है और किस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट्स मैनेज किए जाते हैं। और देखिए, सिर्फ जमात इस्लामी की शिकायत तो है नहीं, दीगर जमातों ने भी मैंडेट चोरी होने के इल्जामात आयद किए हैं। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने 22 सीटों पर धांधली का इल्जाम लगाया है। उनके मुताबिक फॉर्म 45 के नताइज के एतबार से उन्होंने कई और सीटें जीत ली थी, लेकिन नताइज बदल दिए गए। सूबे सिंध में हारने वाले इत्तेहाद GDA के रहनुमा पीर बगारा और अवामी तहरीक के अयाज लतीफ पलीजू की पार्टी समेत अल्ताफ हुसैन ने भी रिगिंग के इल्जामात आयद किए हैं। बेशतर इल्जामात प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के जारी करदा वोटिंग रिजल्ट्स यानी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद से मुताल्लिक हैं। फॉर्म 45 क्या होता है? पोलिंग स्टेशन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटों की गिनती के बाद कुल वोट्स और मुस्तरद होने वाले वोटों से लेकर हर उम्मीदवार के वोटों की तादाद फॉर्म 45 पर लिखकर जारी करता है और उनकी कॉपियां उम्मीदवारों या उनके पोलिंग एजेंट्स को देने का पाबंद होता है। फॉर्म 47 क्या होता है? हल्के के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जब अपने अपने हल्कों के रिटर्निंग ऑफिसर्स को इलेक्शन रिजल्ट्स भेज देते हैं तो रिटर्निंग अफसरान इन सबको जमा करके हल्के का मुकम्मल रिजल्ट फॉर्म 47 पर लिखकर जारी करता है। इलेक्शन की शफाफियत और फ्रॉड के इल्जामात के बारे में मजीद बात करने से पहले एक क्विक नज़र डालते हैं कि सिचुएशन के बारे में अवाम क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। जो अब नताइज सामने आए हैं वो ये हैं कि फेयर इलेक्शंस बिल्कुल भी नहीं हुए हैं और जो इलेक्शंस होंगे वो दे आर नॉट सिलेक्टेड बाय द पीपल। नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शंस फेयर हुए हैं, बल्कि मेरा ये ओपिनियन है कि शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट केस ऑफ रिगिंग है। स्टार्टिंग में जो रिजल्ट्स आए थे उसमें साफ दिख रहा था कि इमरान खान के वोटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन जो फिर बाद में रिजल्ट्स में इतना डिले हुआ है तो उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल भी फेयर नहीं था। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि फेयर इलेक्शन हुए और इलेक्शन के डे पे तो किसी में कोई कंप्लेंट थी नहीं और उसके बाद में शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कंप्लेन की। देखिए जी, इलेक्शंस जो इस वक्त किए गए हैं वो आई वुड से कि 0% फेयर है। पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसे कोई इंतखाबात नहीं हुए हैं जिनमें सियासी मुखालिफिन या इदारों पर फ्रॉड करने के इल्ज़ामात नहीं लगे हों। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग धांधली, वोट चोरी या फ्रॉड का मतलब होता क्या है? शफ़ाफ़ इंतखाबात क्या होते हैं? देखिए, शफ़ाफ़ इंतखाब वो है जिसमें पूरा इंतखाबी अमल राय दहिंदगान की मर्ज़ी की अक्कासी करता है, यानी वो किसी दबाव के बगैर अपना वोट दे सकें। इसलिए इस अमल पर वोटरों का एतमाद ज़रूरी है। फिर इंतखाबी धांधली क्या होती है? ऑपोजिशन को धमकाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करना, ऑपोजिशन की आवाम तक रसाई रोकने के लिए मीडिया को सेंसर करना। इंतखाबी हेरा फेरी की एक और टेक्निक गैरीमैंडरिंग है, जिसमें इंतखाबी हल्का बंदियां चेंज करके किसी मखसूस ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। फिर इलेक्शन फ्रॉड
اس میں پہلے سے بھرے ہوئے بیلٹ پیپرز کا بیلٹ باکس میں رکھا جانا، ووٹنگ کے بعد ووٹوں کی تعداد بدلنا اور مخالف امیدواروں کا بیلٹ باکس غائب کر دینا شامل ہے۔ شفاف الیکشنز کروانا بنیادی طور پر ملک کی الیکشن کمیشن کا کام ہے اور 2024 کے پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو پاکستان کے الیکشن کمیشن مسترد کر رہی ہے۔ کمیشن کے اہلکاروں نے بی بی سی سے کیمرے پر بات کرنے سے تو انکار کر دیا، لیکن اپنے بیان میں کہا کہ اکا دکا واقعات سے انکار نہیں کیا جا سکتا جس کے تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن ان دنوں دفتری اوقات اور دفتری اوقات کے بعد بھی دیر تک ایسی شکایات کو وصول کر رہا ہے اور ان پر فوری فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھ رہے ہوں، امیدواروں کے پاس لیگل آپشنز کیا ہوتے ہیں؟ قانون کے مطابق ایسے امیدوار انتخابی نتیجے کو الیکشن ٹرائیبیونلز کے سامنے چیلنج کر سکتے ہیں۔ الیکشن ٹرائیبیونلز ہائی کورٹ کے موجودہ ججوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور الیکشن ٹرائیبیونلز پر لازم ہے کہ وہ مقدمے کی ڈے ٹو ڈے سماعت کر کے انتخابی پیٹیشن کو 180 دن یعنی 6 مہینوں کے اندر فیصلہ کریں۔ ٹرائیبیونلز کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ عام طور پر الیکشن پیٹیشنز کا حتمی فیصلہ ہونے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اس کی ایک حالیہ مثال ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی ہے، جن کی پیٹیشن پر 3.5 برس تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب بات شفاف یا فیئر الیکشنز کی ہوتی ہے تو ایک لفظ بار بار سنائی دیتا ہے، جمہوریت، جمہوری نظام۔ جانتے ہیں کیوں ایک جمہوری نظام میں الیکشنز کا شفاف ہونا، کریڈیبل ہونا اتنا اہم ہے؟ جو پرسیپشن ہے، پرسیپشن آف مینیپولیشن، وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور سیاست میں پرسیپشن ہی ریالٹی ہوتی ہے۔ اور اعتماد جو ہے، جب ایک ادارے پہ اعتماد ٹوٹتا ہے تو پھر ہر ادارے پہ اعتماد جو ہے اس پہ شک میں آ جاتا ہے۔ اور اعتماد جو ہے وہ بیسکلی ایک سٹیزن کا جو تعلق ہے ریاست کے ساتھ، اس کا جو رشتہ ہے مملکت کے ساتھ، اس کا تو بیسس ہی اعتماد ہے۔ تو وہ اعتماد اگر ٹوٹ جائے، دیٹ از اے نیشنل کلیمٹی، اور اس لیے میرے خیال میں یہ اعتماد کا ٹوٹنا جو ہے، اس کو اگلی گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اکانومی نہیں ہے اب یہ ٹوٹے ہوئے اعتماد کو ملک کے آپ نے جوڑنا کیسے ہے، کیونکہ اعتماد نہیں رہے گا تو کچھ نہیں رہے گا۔ دیکھیے، اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ پچھلے کچھ برسوں سے پاکستان جن سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل سے گزرا ہے، ان سے باہر نکلنے کے لیے ملک کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس پر ملک کے عوام کو اعتماد ہو، جس کے اقدامات اور فیصلوں میں وہ راضی اور شامل ہو سکیں، اور ایسے میں ضروری ہے کہ عوام کے فیصلوں اور ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ ماہرین بھی وارن کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سیاسی جوڑ توڑ یا دھاندلی کے الزامات سے تنگ آ کر جمہوریت میں عوام کا اعتماد ہی ختم ہو جائے۔ الیکشنز، نتائج، پولیٹیکل سچویشن، اس سب کے بارے میں بہت کچھ کہا سنا جا رہا ہے، لیکن آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ کن ٹاپکس پر آپ کو کلیئرٹی چاہیے؟ ہمیں بتائیے، کیونکہ سیربین میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ مشکل موضوعات کو سمجھیں اور سمجھنے کے لیے آسان بنائیں۔ یہاں نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنے سجیشنز بھیج سکتے ہیں۔ بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے اگر پروگرام اچھا لگا تو، اور سیربین کی اور بھی قسطیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کلک کر کے۔